Yeah, ba-ba-da-ba-da-ba-ba, yeah, ba-ba-da-ba-da. Sur Gaz Ganzumba TV, on parle vrai sans détour, de l'art dans la poussière, des idées qui font le tour. Politique sur la table, sport, commerce, quotidien, social, cœur de la ville, ici chaque mot fait du bien. Viens voir, viens écouter, ça bouge, ça vit, ça respire. Gaz Ganzumba TV, le monde vient s'y réunir. Bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyo bozo tala biso. Encore une fois, bienvenue dans votre chaîne Gaz Ganzumba Télévision, dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Réalité ya Kinshasa. Voilà ndenge bomona na image tozali na Changu, na district ya Changu, tozali na capitale ya Kinshasa na République démocratique du Congo, et ndenge tokomi na titre ndenge tokokoma objectif na biso ya lelo eza kolakisa bino district ya Changu kobanda awa na Masina tozali na Njili, tozali précisément côté ya Wenze ya Liberté, ya Wenze ya Liberté, et toleki yango déjà mwandambu tozokoma côté ya Karai côté ya école pe église ya basango ya Sainte Famille na quartier 12. Ndenge bozomona na bilili na ngambu ya droite eza commune ya Njili, et na ngambu ya gauche eza commune ya Masina. Voilà, Changu eza parmi ba district o ezalaka na ville ya Kinshasa. Vous devez savoir que la personne qui est derrière l'animation d'aujourd'hui s'appelle bel et bien moi, Gaz Ganzumba, mwana bata papa. Bienvenue Tukeba na Kanza Caleb, mon patron. Voilà que je dis bonsoir. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende mesmo na hora que você está nos seguir para novamente dentro do vosso canal Gaz Ganzumba Televisão, na vossa programa que você gosta muito, Realidade do Kinshasa, porque estamos no país do Congo, estamos no capital do Kinshasa, e o nosso objetivo de hoje é vos mostrar aeroporto internacional do Kinshasa durante a noite. Vos mostrar também a cidade do Kinshasa, precisamente aqui no bairro do Njili, que está na nossa direita, e Masina, que está na nossa esquerda. Na nossa esquerda é a comuna, o bairro de Masina, e você deve saber que a pessoa que está a animar o vídeo de hoje se chama Gaz Ganzumba, o filho de Papa Bienvenu Tukeba na Kanza Caleb. Estamos no Congo para trabalhar, vos mostrar também a beleza da cidade do Kinshasa durante a noite. Vamos comparar a cidade de Luanda durante a noite e a cidade do Kinshasa durante a noite. O nosso objetivo é chegar até o aeroporto internacional do Kinshasa. Vamos chegar lá, vamos mostrar o aeroporto do Kinshasa. On continue. Ndenge tokomi na titre, objectif na biso ezali tolakisa bino aéroport international de Kinshasa pendant la nuit. Ndenge tolakisaki bino aéroport ya 4 février na Angola ya Luanda pendant la nuit, et lelo pe tozolakisa bino aéroport ya Kinshasa pendant la nuit. On continue. Awa tokomi wapi? Je pense que awa voilà, poussana déjà côté ya Pascal Kingasani, tokoleka kino tokokoma, tokoleka pe côté ya montagne ya Badara, tokoleka pe Badara kino tokokoma na
aéroport international de Kinshasa. Mbotebele à ma maman Suzy Mawala, mon frère Christian Mawala, mon ami Agesteman Mabaya le producteur, mon ami Barry Tukulu Ibolandongo. Mbotebele à ma maman Stéphanie Ganzumba. Mbotebele à mon oncle Flori Ganzumba. Mbotebele à ma tante Micheline Ganzumba. Mon oncle Papicho Ganzumba, autrement dit Maître Ben depuis Angola. On continue. Bana nyonso tu ya mokengeli ya promotion 2000 ans, 2001, 2002, 2003. Je vous salue. Maître Play Louyeye, je te salue aussi. Ozomona Kinshasa na butu ndenge eza. On continue. Big salutations à mon ami Isabelle Dacosta. Big salutations à toi. Et bota la bateau ndenge baokati. Voilà, là on continue hein, ensemble avec mon ami sur la moto comme on a l'habitude de travailler. Avec vous, hein. Voilà, on continue. Petit à petit, on va arriver. Vous devez savoir que l'équipe Mobimbagues Ganzumba Production Mikolo Tozana Congo, nous travaillons ici. Mais le service n'est toujours disponible. Yo Mutozana Posa Yakosomba Ndaku na Angola. Nous sommes là pour t'aider. Et il faut boyer belo remoko pe que différence oyongai na outi ko comprendre encore une fois à na Congo et que vie na Congo est tellement cher. Vie na Congo est tellement cher. Awa na Congo bafutaka ndaku chaque fin du mois alors que na Angola bafutaka ndaku après chaque 6 mois. Ndaku oyo ko futa awa na Congo $100. Moi studio moko ya mukie yeba ke na Angola o futa ngo $10 et o futa 6 mois ba moko $60 au vandi 6 mois. Mais awa ndaku wana ya $10 na Angola awa na Kinshasa za $100 et puis o futela ngo chaque fin du mois. Chaque fin du mois, $100, $100. Donc pendant 6 mois, il faut $600. Et ndako yango ya bongo na Angola, pendant 6 mois, il faut $60 au vent de calme. Courant en Angola, kendaka te, mais awa, courant et kendaka chaque jour. Maï passi, vie est tellement cher na Congo que na Angola. Yango franchement, sans polémique, je suis vrai. Mieux vaut que vivre en Angola que na Congo. Surtout ce qu'on a le côté na Congo, au Koiba. Koiba vraiment. Voilà yango to senga na bakonza mboka babongisela biso pe social. Ya mboka botala bisika o ba place o na butu o ba koyi kotsa ba séparateur te place o vraiment. Hein? On tava dizer uma coisa em Lingala que a vida aqui no Congo é muito difícil. Uma casa que você pode pagar aqui no ali em Luanda quarto mesmo de 10 mil, né? E a paga 6 meses, tipo 60 mil. Aqui você vai pagar isso por mês de $100, tipo 100 mil. E 6 meses, tipo $100 vezes 6, tipo 60, $600. 600 mil kwanzas. Aqui no Congo a vida é muito difícil mesmo. Muito difícil. Não tem luz, não tem nada mais. Esperamos que os governos do Congo vão fazer uma coisa, né? Uma boa coisa pelos povos. Continuamos. On continue. Voilà, on continue. Kinshasa on peut na butu pe boye. Aqui onde estamos é tipo, eu posso dizer é tipo Zango. Aqui no Congo, o aeroporto internacional do Kinshasa lhe meteram no Zango do Congo, no Zango do Kinshasa. Je peux dire, d'ici kaya boye, na Angola, eza lokola Zango, Zango. Na botala siko Zango ya Kinshasa. Voilà, nous encheminons petit à petit vers la fin de notre élément d'aujourd'hui. Mais on va entrer avec vous à l'intérieur de l'aéroport pour vous montrer l'aéroport international d'Ndjili pendant
la nuit. Voilà. Mbotebele à Joël Kisala, Mbotebele à Yamba Lambuta Biscotte mon vieux. Mbotebele à Daniel Koulonga, Mama Caro Koulonga, ministre de la Santé, Peto Koulonga, Jerry Koulonga, depuis Bangola, Mbotebele Nabino. On continue ensemble avec vous. Voilà. Miro déjà au Bozomo Nakawana déjà. Ils ont déjà mis à aéroport. Ils ont déjà mis à aéroport. Il y a aquele parede que você está a ver na nossa esquerda já é a parede do aeroporto. Voilà, a sinalização é a Bandundu. Eu estava a dizer que aquele parede na nossa esquerda é a parede já do aeroporto internacional do Kinshasa. E vimos também aquela sinalização que mostra que esse caminho leva até fora da província do Kinshasa. Se você quer mesmo chegar até na província do Bandundu, Kwangu, é só esse caminho. É um caminho nacional. Chegamos no aeroporto onde tem aquelas lâmpadas. É aeroporto. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Voilà. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Nous y sommes à l'intérieur de l'aéroport international de Njili. Já estamos dentro do aeroporto internacional de Njili, da forma que está escrito Aeroporto Internacional de Njili. Aeroporto Internacional de Njili. Voilà, nous avons une question na biso. Oyo ezalaka na rubrique na biso totunaka question moto arépondaka malamu ameritaka kado na ye. Aéroport international de Njili ezali na commune nini? Oyo akorépondre malamu tokopesa ye kado na ye. Aéroport international de Njili eza na commune nini? Da forma que costuma fazer nossas perguntas e aquela pessoa que responde bem merece o presente. E a pergunta de hoje é: esse aeroporto internacional de Njili está dentro do que bairro do Kinshasa? Responde bem, vai merecer o seu presente, né? Você deve saber que se vocês gostam muito do trabalho que andamos a fazer para você, você deve dizer muito obrigado a toda a equipa de Ganzumba Televisão. Estamos a chegar já no fim do nosso elemento de hoje. Muito obrigado pela vocês todos que estavam lá para nos seguir até no fim. Muito obrigado mesmo para vocês todos. Tokomo koma vraiment na suka ya élément na biso objectif ezalaki kolakisa bino aéroport international de Njili na butu bomoni yango na butu ndenge ezalaka. Question na biso eza aéroport international de Njili ezala na commune nini? Oyo répondre malamu aza na cadeau na ye. Quant à moi, Guez Ganzumba, mon abata papa, bienvenue tout Keba na Kanza Kaleb. Je vous dis encore une fois merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao, ciao. Sur Gaz Ganzumba TV, on parle vrai sans détour, de l'art dans la poussière.